TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा ने अपने कुछ फौजियों को यूक्रेन से यूरोप मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। कैनेडियन वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फौजियों की मुंतकली आरजी होगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा ने अपने कुछ फौजियों को यूक्रेन से यूरोप मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। कैनेडियन वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फौजियों की मुंतकली आरजी होगी। फैसला फौजियों की हिफाजत के लिए किया गया है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने कहा है कि कनाडा ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में सिफारत खाने का ऑपरेशन आरजी तौर पर बढ़ते हुए सिक्योरिटी कशीदगी के दरमियान रोक दिया है। वज़ारत दिफा के एलामिये में कहा गया है कि कैनेडियन फौजियों की मुंतकली का मकसद यूक्रेन में मिशन बंद करना नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका ने भी यूक्रेनी फौजियों की तरबियत पर मामूर 160 अहलकार वापस बुलाने का कहा था। वाज़ेह रहे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सदर ने अमरीकी हम मनसब को इजहार यकजहती के लिए कैफ आने की दावत दी है। ताहम व्हाइट हाउस की जानिब से इस पर कोई तबसरा सामने नहीं आया। दूसरी जानिब अमरीका, जर्मनी, बरतानिया समेत 19 मुल्कों ने अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत कर दी है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन में मौजूद अपने इदारों के गैर ज़रूरी अमले को वापस बुला लिया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया समेत कई दीगर मुल्कों ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत कर दी। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तानी तलबा यूनिवर्सिटीज़ में क़याम करें और तालीम पर तवज्जो दें। सूरत हाल में तब्दीली आई तो वक्त से पहले आगाह करेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा है कि सूरत हाल पर नज़र है और इंतज़ामात मुकम्मल हैं। वाज़ेह रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े में शिद्दत आती जा रही है, जिसके बाद कई ममालिक की जानिब से अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने का कहा जा रहा है। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ कई रोज से जारी मुजाहिरों के पेश नज़र अमरीकी सरहद की तरफ तिजारती पुल को बंद कर दिया गया था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ कई रोज से जारी मुजाहिरों के पेश नज़र अमरीकी सरहद की तरफ तिजारती पुल को बंद कर दिया गया था, जिसे पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने के बाद इतवार की शाम को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया है। विंडसर पुलिस ने इतवार को मुतादिद गिरफ्तारियां की और जुमे को अदालती हुक्म के बाद ओंटारियो के विंडसर में एम्बेसडर ब्रिज पर कब्जा करने वाले मुजाहिरीन और गाड़ियों को क्लियर कर दिया। कैनेडियन सरहद पर वाक़या विंडसर में पुलिस ने इससे कबल कहा था कि 2 दर्जन से ज़ायद लोगों को पुरअमन तौर पर गिरफ्तार किया गया था और 5 गाड़ियों को इस पुल के करीब से जब्त किया गया था। पुलिस ने इतवार के रोज इलाके में अपनी मौजूदगी में इजाफा करते हुए 50 से ज़ायद गाड़ियां तैनात की, जिनमें क्रूजर, बसें और एक बख्तर बंद गाड़ी शामिल थी, जबकि मुजाहिरीन की तादाद गुज़िश्ता रोज तकरीबन 100 से कम होकर 45 रह गई थी। पिछले एक हफ्ते से ट्रकों, गाड़ियों और वैन्स में सवार मुजाहिरीन ने क्रॉसिंग पर दोनों सिमतों की ट्रैफिक को बंद कर दिया था, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तमाम तिजारत का 25% हिस्सा रखने वाले लिंक पर सामान की आमदोरफ्त बंद हो गई थी। कनाडा में कोरोना पाबंदियों और लाजमी वैक्सीन के कानून के खिलाफ कई दिनों से ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज जारी है। दनी असना कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में पुलिस के मुताबिक इतवार को कोरोना वायरस की पाबंदियों के खिलाफ रैली में तकरीबन 4000 अफराद शामिल हुए। इससे कबल वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि जब मुतादिद मकामात पर सरहद पार तिजारत को मफलूज करने वाली नाकाबंदियों को ख़त्म करने की बात आती है तो सब कुछ मेज़ पर होता है, और उन्होंने अब भी काफिलों में शिरकत करने वाले किसी भी शख्स पर जोर दिया जो सेहत आमा के 19 इकदामात को ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं, वो घर जाएं या शदीद नताइज का सामना करें। कनाडा के ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 31,70,649 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 35,231 हो गईं। मुल्क भर में 29,88,738 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 10,64,604 तक पहुंच चुकी है, जबकि हलाकतों की तादाद 11,988 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 8,91,951 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 13,617 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मौलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है।
البتہ صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 5,12,765 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,718 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,37,547 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,730 ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے بیان میں کہا کہ یوکرین نے سرحد پر روسی فوجیوں کی تعداد میں اضافے سے متعلق روس سے باضابطہ وضاحت کرنے کی درخواست کی تھی، جس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین نے روس سے سرحدی کشیدگی سے متعلق 48 گھنٹوں میں مذاکرات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دیمترو کولیبا نے بیان میں کہا کہ یوکرین نے سرحد پر روسی فوجیوں کی تعداد میں اضافے سے متعلق روس سے باضابطہ وضاحت کرنے کی درخواست کی تھی، جس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں روس سے سرحدی کشیدگی سے متعلق 48 گھنٹوں میں مذاکرات کرنے کی درخواست کی ہے۔ روس کشیدگی میں کمی اور فوجی امور سے متعلق شفافیت کے معاہدوں کو پورا کرے۔ یوکرین کی سرحد پر فوجیوں کی تعداد 1 لاکھ کرنے کے باوجود روس نے یوکرین کے خلاف کسی جارحیت کا امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس کسی بھی وقت بمباری سے یوکرین کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے خدشات بڑھنے پر مزید امریکی فوجی دستے اور ملٹری سازو سامان پولینڈ پہنچنا شروع ہو گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق امریکی فوجیوں کو لے کر ایک طیارہ شمالی مشرقی پولینڈ میں اترا ہے۔ اس سے پہلے C-17 طیارے پر بھی فوجی سازو سامان پولینڈ پہنچایا گیا تھا۔ روس اور یوکرین میں جنگ کے خدشات کے بعد امریکہ نے مشرقی یورپ میں نیٹو کی فوجی طاقت میں اضافہ کر دیا ہے۔ مزید 3,000 اہلکاروں کی آمد کے بعد پولینڈ میں امریکی فوجیوں کی تعداد 5,000 ہو جائے گی۔ چین نے بھارت کو ایک اور دھچکا دیتے ہوئے لداخ کے مزید علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ ایشو قرار دینے والا بھارت لداخ تنازع کو اپنے پسندیدہ فورم کوآڈ گروپ میں لے گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے بھارت کو ایک اور دھچکا دیتے ہوئے لداخ کے مزید علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ ایشو قرار دینے والا بھارت لداخ تنازع کو اپنے پسندیدہ فورم کوآڈ گروپ میں لے گیا۔ خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ، بھارت بری طرح پھنس گیا۔ چین نے لداخ میں بھارت کے زیر قبضہ مزید علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ لداخ میں BJP کونسل کی سربراہ یورگن شیدیون نے اپنے ٹویٹ میں مزید علاقوں پر چینی فوج کے کنٹرول کی تصدیق کی ہے، جہاں چینی فوجیوں نے گاؤں کے افراد کو جانور چرانے سے روک دیا۔ دوسری جانب مسئلہ کشمیر پر اٹوٹ انگ کا راگ الاپنے والا بھارت لداخ کے چین کے ساتھ تناؤ کو اپنے پسندیدہ فورم کوآڈ گروپ میں لے گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ جمعے کے روز کوآڈ گروپ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں لداخ کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے والے بھارت نے چین پر معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگایا ہے۔ بھارتی حکام اعتراف کر چکے ہیں کہ چین نے 60 سالوں میں لداخ کے 38,000 مربع کلومیٹر علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ رقبہ بنگلہ دیش کے رقبے کے برابر ہے۔ معروف امریکی مفکر پروفیسر نوم چومسکی نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا جو اب پورے مغرب میں بڑھ رہا ہے، بھارت میں اپنی سب سے مہلک شکل اختیار کر رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ معروف امریکی مفکر پروفیسر نوم چومسکی نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا جو اب پورے مغرب میں بڑھ رہا ہے، بھارت میں اپنی سب سے مہلک شکل اختیار کر رہا ہے، جہاں مودی حکومت منظم طریقے سے بھارت کی سیکولر جمہوریت کو ختم کر رہی ہے۔ بھارت میں مسلم سیاستدان اور رکن اسمبلی اسد الدین اویسی نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ میری بات یاد رکھنا کہ ایک نہ ایک دن باحجاب لڑکی ہی بھارت کی وزیر اعظم بنے گی۔ کرناٹک میں چند روز بند رہنے کے بعد اسکولز کھول دیے گئے۔ باحجاب طالبات سرکاری اسکول پہنچی تو انہیں گیٹ پر روک دیا گیا اور ٹیچر نے طالبات کو حجاب اتارنے کی ہدایت کی۔ باحجاب طالبہ کے والد نے ٹیچر سے درخواست کی کہ اسے کلاس میں جانے کی اجازت دی جائے، وہ کلاس میں جا کر حجاب اتار دے گی، لیکن ٹیچر نے ایک نہ سنی اور گیٹ پر ہی حجاب اتروا دیا۔ بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں ماضی کی سپر اسٹار ہیروئن ہیما مالنی نے کھل کر ہندو انتہا پسندوں کی حمایت کر دی۔ ہیما مالنی نے کرناٹک میں تعلیمی اداروں پر پابندی کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں میں مذہبی شناخت نہیں ہونی چاہیے۔ حکمران انتہا پسند اور مسلمان دشمن بھارتیہ جنتا پارٹی کی رکن پارلیمنٹ ہیما مالنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں یونیفارم کی پابندی کرنا چاہیے، جسے حجاب پہننا ہو وہ اسکول یا کالج سے باہر پہنے۔ حجاب پر پابندی کے خلاف بھارت کے مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے۔
1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 5,09,043 हलाकतें हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 41,26,27,461 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 58,36,222 हो गई। 33,32,52,551 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 9,43,411 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 7,93,25,576 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 5,09,043 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 4,26,65,534 मरीज सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 62वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,973 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 7,28,387 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।